அதிசயம் பாருங்கள், வெயிட்டில் வந்து கட்டில் ஃபிஷ் ஊக்காக இருக்குது. அது சின்ன ஊக்கில் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வெயிட்டில் ஏறாது, வந்தாலும் மிஸ் ஆகிடும். கிலோ மேலே பிடிக்க வேண்டாம். தடவை ஓ அதுதான் இப்போ தான் அடிக்கும் பிஸ்கு பிஸ்குன்னு அடிச்சா நைஸில் வெயிட்டு. அந்த ஹூக்கு இந்த இருக்கு பாரு, ஹூக்கு எடுத்துவிடு. இந்த ஆமாம் ரீல தலை வைக்கிறது ரீல பேலாம் ஓப்பன் ஆக்கு. இந்த அடுத்து இதை ஒரு ஸ்குட் ഇതെന്താ അടുത്തടുത്ത് ഇപ്പൊ മീൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മീന് ശരിയെ വായില പിടിക്കണോ, അതെന്താ വാലിലെ കൊളുത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലയില പിടിക്കേ. കട്ടിൽ ഫിഷ് ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. കട്ടിൽ ഫിഷ് ഇല്ല, സ്ക്വിഡ്. കട്ടിൽ ഫിഷ് ആണോ ഇത്? എവിടെ കുത്തി വെച്ച് നീ? ഇത് ശരി, ഇത് ശരി. ഇങ്ങോട്ട് ഊറണുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഹുക്കപ്പ് മിസ്സായത്. ഇത് ലൈനെ കണ്ട്, ഇത് ലൈനെ നോക്ക്. വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പോണാ? ഇത് സാപ്പിടുവാங்களா? അതെ. ആ അയ്യോ അയ്യോ ഇതെന്താ